अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज हम सूरह रूम की आयत नंबर 55 और 56 देखेंगे और आज हम ये जानेंगे कि इन दो आयत में हमें न्यूरो साइंस का कौन सा मैसेज जो है वो अल्लाह ताला ने दिया है। तो चलें इन आयत को पढ़ते हैं और इनको समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह रूम आयत नंबर 55। और जिस दिन क़यामत बर्पा हो जाएगी गुनाहगार लोग कस्में खाएंगे कि दुनिया में एक घड़ी के सिवा नहीं ठहरे, इस तरह ये बहके हुए ही रहे। अच्छा जी, सूरह रूम की आयत नंबर 56। और जिन लोगों को इल्म और ईमान दिया गया वो जवाब देंगे कि तुम जैसा कि किताब अल्लाह में है क्या यौम क़यामत तक ठहरे रहे। आज का ये दिन क़यामत ही का दिन है, लेकिन तुम तो यकीन ही नहीं मानते थे। अच्छा जी, इन दो आयत में जो है, जैसे आपने देखा पहली वाली जो आयत है यानी आयत नंबर 55, उसमें जो जिन लोगों का जिक्र किया गया है वो ज़ाहिर है कि वो गुनाहगार जैसे लोग थे और क़यामत के रोज़ का यानी ये सारा मंजर पेश किया जा रहा है जिसमें दो ग्रुप खड़े हुए हैं। एक वो हैं कि जो कि सिनफुल पीपल हैं और एक वो हैं जो अहले ईमान हैं। अच्छा जी, जो गुनाहगार लोग हैं वो आपको पहली आयत में ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अल्लाह मियाँ हमारा जो वक्त है दुनिया में बहुत तेज़ी से गुजरा, ये तो भाई बिल्कुल एक पलक झपकते हुए ही ये वक्त जो था वो गुजर गया। अच्छा, जो दूसरे लोग हैं जो जिक्र है जिनका आयत नंबर 56 में, अच्छा तो ये जो लोग हैं वो लोग हैं जो कि ज़ाहिर है कि नेक लोग हैं। अच्छा, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग जो है वो रोज़े क़यामत के वक्त ज़ाहिर है अब इस वक्त तुम हमारे सामने खड़े हुए हो और तुम लोग बेशक जो है आप भाई दुनिया में बहुत ज़्यादा अरसा रह के आए हैं और अब आप क़यामत के दिन तक जो है पहुँचे हैं। तो ये दो ग्रुप जो हैं ये अल्लाह के सामने खड़े हुए हैं, ये इस तरह से ये मुकालमा हो रहा है। अच्छा, तो फ़र्क क्या है भाई, उनकी जो टाइम परसेप्शन है उन्हें क्यों डिफरेंट लगी कि जी अच्छा हमारा जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो तेज़ी से गुजरा। अच्छा, इसमें असल में जो है ना मैं आपको बताती हूँ, जो हमारी जो इस्लाम की जो तालीम है ना वो इस तरह से है कि हमें जैसे कहा गया है कि हमें जो है दुनिया में हमें दिल नहीं लगाना, जो इस्लाम की तालीम है, यानी इसके लिए आपको कोई बहुत पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको ये पता है कि हमें जी जन्नत का वादा किया गया है। ठीक है जी, तो अल्लाह ने जो हमें कहा है कि आपने इस दुनिया में बस इसको बस गुजारना है, इसमें आपका टेस्ट होगा, वो टेस्ट देना है, लेकिन इसके अंदर जो बहुत सी जो खुशियाँ हैं, प्लेयर्स हैं, उनका पीछा नहीं करना। अच्छा जी, इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है यानी जो अल्लाह ने हमें जिस चीज़ का वादा किया है कि अच्छा भी आप लोग जो है वो 60-70 साल जो दुनिया में गुजार के आएंगे और जो आप उधर अपने आप को सही रखेंगे और उसके बाद आपको जन्नत मिलेगी, तो इसके लिए जो है एक टर्मिनोलॉजी है या जो एक वर्ड है वो है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। अच्छा जी, इसका ये मतलब है कि आपको खुशियाँ मिलेंगी लेकिन दुनिया की ज़िंदगी में सब्र करने के बाद अब ये जो ज़िंदगी है ज़ाहिर है वो 60-70 साल की है, तो इस सारे अरसे में अगर आप सब्र करेंगे तो उसके बाद आपको जो एक रिवार्ड है वो आपको जन्नत में मिलेगा। अच्छा, जो नेक लोग हैं ज़ाहिर है कि वो जो है इस चीज़ पे अमल करते हैं और ज़ाहिर है कि फिर वो जन्नत के हकदार होंगे। लेकिन जो अब जल्दबाज किस्म के लोग हैं या जिन्हें दुनिया में खुशियों की तलाश है, तो वो जो है ना डिलेड ग्रेटिफिकेशन को साइड पे रखते हैं कि नहीं भाई नहीं, हमें इस दुनिया में जो है ना खुशियाँ चाहिए। अच्छा, ये जो लोग हैं ज़ाहिर है कि वो खुशियों के पीछे जो है इस दुनिया में भागते रहते हैं और खुशी जो है ना असल में आपके एक ब्रेन केमिकल का नाम है जिसका नाम है डोपामीन। अच्छा जी, ये डोपामीन जो आपको दी गई है वो उसको दे तो दिया गया है इंसान को, लेकिन साथ के साथ अल्लाह ने आपको ज़ाहिर बनाया है, तो अल्लाह को पता है कि अगर ये बंदा जो है ना ये डोपामीन के पीछे भागता रहेगा, यानी कि बेसिकली आप इस दुनिया में कोई भी खुशी का काम करते हैं, जैसे आपको दौलत मिलती है, आपको कोई गुड सेक्स मिलती है, कुछ भी है, तो ये जो एक केमिकल आपके ब्रेन में हाई होता है जिसकी मिकदार आपके ब्रेन में फ़ौरन बढ़ जाती है, उसका नाम है डोपामीन। बेसिकली आपको जो खुशी मिलती है वो उस डोपामीन हिट की वजह से मिलती है, जो कि आपके ब्रेन में एकदम से जो डोपामीन किक आती है या उसका जो है उसकी मिकदार एकदम से बढ़ जाती है, तो फिर आपका दिल चाहता है कि आप बार बार वही काम करो जिससे आपको खुशी यानी कि डोपामीन आपके ब्रेन में जिससे बढ़ रही है।
تو یہ صرف اتنی سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس دنیا میں سارے ہی کام جو ہے نا جن سے آپ کو بہت زیادہ ڈوپامین کی ایڈکشن ہو جاتی ہے، وہ ہم مسلمانوں کو تو وہ منع ہی ہے۔ اب وہ چاہے وہ شراب نوشی ہے، وہ چاہے عورتوں سے تعلق ہے، وہ چاہے بہت زیادہ دولت کے پیچھے جو ہے وہ بھاگتے رہنا، پاگل ہو جانا یا دولت کو اکٹھا کرنا، تو یہ سارا کچھ ہمیں تو منع ہی اللہ نے کیا ہوا ہے۔ اور ہمیں جو وعدہ کیا گیا ہے کہ بھئی آپ کو یہ ساری جو ڈوپامین والی جو چیزیں ہیں نا، زیادہ خوشیوں والی چیزیں، یہ آپ کو ملیں گی آپ کو جنت میں۔ اچھا، اب ڈوپامین کا جو کیمیکل ہے بیسیکلی جب آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہو تو یہ جو ہے نا آپ کی ٹائم پرسیپشن جو ہے نا وہ فاسٹ کر دیتا ہے، یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزر ہے، لیکن بیسیکلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بھئی آپ خود جو ہے نا وہ ڈوپامین پہ فوکسڈ ہوتے ہو، آپ خوشیوں پہ کو پانے کے لیے فوکسڈ ہوتے ہو، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور آپ کی جو ہے نا ایک جیسے زندگی گزر گئی۔ اب وہ آپ نے دیکھا نا کہ اس آیت میں جو گناہ گار لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ تو بہت جلدی وقت گزر گیا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ صرف جو ہے نا وہ ڈوپامین پہ فکس تھے، جیسے اب وہ دولت کے پیچھے بھاگ رہے تھے دنیا میں، یا اور جو ہے کوئی وہ زناکاری کے پیچھے بھاگ رہے تھے، یا بالکل وہ دنیاوی باتوں کے پیچھے جو ہے نا وہ بھاگ رہے تھے، تو بیسیکلی ان کو اپنے وقت گزرنے کا احساس جو ہے نا وہ نہیں ہو رہا تھا۔ بیسیکلی یہ ہے کہ بھئی ڈوپامین جو ہے وہ ٹائم کی پرسیپشن فاسٹ کر دیتا ہے۔ جب آپ ڈوپامین کے پیچھے پڑے رہتے ہو، بس دنیاوی جو خوشیاں ہیں ان کے حصول کے لیے جو ہے آپ اس کا پیچھا کر رہے ہو، تو آپ کا جو وقت ہے اس دنیا میں بہت تیزی سے گزرتا ہوا آپ کو محسوس ہوگا، اور پتہ بھی نہیں چلے گا، اور 60-70 سال کی جو زندگی ہے وہ گزر جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بیسیکلی یہ نیورو سائنس کی جو اس میں ڈسکرپشن تھی، جو فرق تھا وہ میں آپ کو بتانا چاہتی تھی۔ اچھا جی، ادھر جو ہے نا اب ڈوپامین کی بات ہو رہی ہے، تو ADHD والے جو بچے ہوتے ہیں جو اٹینشن ڈیفیسٹ اور ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں، تو ان کی مدرز یہ چیز جو ہے نا ٹائم اور ڈوپامین کا جو ریلیشن شپ ہے وہ بہت اچھی طرح سمجھ سکتی ہیں، کیونکہ اکثر یہ جو بچے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اسکول کے لیے لیٹ تیار ہوتے ہیں، مدرس کو بہت تنگ کرتے ہیں۔ اچھا جی، پھر اس کے علاوہ کلاس روم میں بھی ان کا جو ہوم ورک ہوتا ہے وہ بہت آہستہ آہستہ ہوتا ہے اور سلو ہوتا ہے۔ اچھا، ایگزام میں جب وہ جاتے ہیں تو آدھا پیپر جو ہے وہ اسی طرح چھوڑ کے آ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ٹائم مینجمنٹ سکلز ان کی بہت پور ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بھئی ان بچوں کے برین میں اللہ کی طرف سے یا بائی برتھ جو ہے وہ ڈوپامین کی مقدار جو ہوتی ہے نا وہ بہت کم ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ بچے جو ہے وہ اس طرح کی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی ٹائم کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ جو ہوتا ہے وہ بہت پور ہوتا ہے۔ ان بیچاروں کو سمجھ نہیں آتی کہ بھئی وقت جو ہے وہ تیزی سے گزرا ہے، لیکن جو ہے وہ تھوڑے سے سلو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر ان بچوں کو ایسی دوائیاں دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے برین کی جو ڈوپامین کی مقدار ہے وہ بڑھ جاتی ہے، تو وہ کچھ بچوں کے لیے وہ کافی افیکٹو ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات پھر وہ افیکٹو نہیں ہوتی، تو پھر انہیں کہا جاتا ہے کہ اچھا جی آپ ایکسرسائز کریں اور طریقوں سے جو ہے نا اپنی ڈوپامین کو بڑھائیں۔ تو جناب یہ جو بات تھی آج وہ ڈوپامین اور ٹائم پرسیپشن کے بارے میں تھی، جس کا ذکر قرآن میں آیا تو وہ میں نے آپ تک پہنچانا تھا۔ تو اچھا جی، آپ نے ضرور اس میں کوئی نئی بات سیکھی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔